Okay, situation 5 ta sa April 2023. So, a clay layer 5 meters thick rests beneath a deposit of submerged sand. So, ang 5 kinasa ubos, sand kinasa babaw sa clay. Then, ang top sa sand kay located 3 meters below the surface body of water. So, butang tayo to local line. No? So, yun rin siya guys. Dali rin eh. So, butang ta clay ni. Kaya niya, ang babaw niya sand daw. Then, water. Okay? So, giingon nga ang the top of sand is located 3 meters below the surface of a body of water. So, 3 meters ni ang imong water. Then, imong sand kay submerged sand 8 meters. Okay? Then, imong clay is 5 meters. Alright? Dayon, the saturated unit weight of sand is 25 kilonewton meter cube. So, imong sand daw na dere ana is pila to? 25. Imong clay sat kani sat ni is equals to 20. So, karon gipangita is evaluate the total vertical pressure. So, total na. So, yung ani ra ni pressure is equals to total ni tota to gikan ta sugod ta uno unsay specific gravity sa kuan or kaning unit weight sa water, diba? Lambda na siya unsa na 9.81, diba? 9.81 times kung pila na katason, so 3 meter, okay, times 3 plus din ka sa sand na din ka. So, imong buhaton ani gikan ka water, gikan ka sa sand, gikan ka sa clay, total ra nimo siyang tulo. Example, so sa sand na ka kay man ka sa water. So, unsay giingon? 25 iyang unit weight. So, butang ka 25. Pila siya katason? Di ba? 8. Mura na. So, karon unsa naman plus na ka sa clay na ka. So, unsa man ang iyang unit weight? 20. So, pila iyang height? 5? Dili siya 5. Kay giingon mid height of the clay layer. So 2.5 or 5/2. So mo ra ning answer guys. Total nimo pressure. So pila? 279.43. Ini ha. Ay, layo. Okay, so beta evaluate the pore water pressure. Pore water pressure. Water. So, water na ni siya tanan. Mura siya, moingon ka ba? Pore. So, mura siya pure. So, pure water ni siya tanan, which means walay sand o clay. So, sand 9.81 ra ni tanan. Walay sand o clay, water ra tanan. So, 9.81 times 3 plus 8 plus niingon mid height of clay plus 2.5. Ay, 2.5 guys ha. 5/2 na. Okay. So, imong pore water pressure is 132.435. Okay. Dami mongger. So, C, obtain the intergranular stress. Kani guys, magawas ni siya sa quiz. Mga kaning mga nadari. So, effective is equals to total. Timan ilang guys, ha? Ang mga formula, tanan. Maura ni siya. So, kani minus ning duha. Alright. 146.995. Paldo. Thank you.